محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. وجعل الذكر شعارا للصالحين وعلامة للمخبتين المنيبين الراجعين إليه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habib Zaid bin Abdurrahman bin Yahya mengawali pembicaraan beliau pada pagi yang berbahagia ini, yaitu dengan ucapan hamdalah, puji syukur matang Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita memberi hidayah taufik kita berkumpul untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. فهو القائل سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب فالذكر أعظم أسباب الطمأنينة والانشراح للقلوب. Kemudian beliau melanjutkan dengan baca ayat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala hati kita akan tentram. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad sayyidul dzakirin wa imamul dzakirin wa imamul anbiya'i wal mursalin sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Kemudian beliau melanjutkan dengan membaca salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan orang-orang yang berzikir. Al-qail salawatu rabbi wa salamuhu alaihi la ilaha fima yarwihi an rabbih azza wa jal la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. Kemudian beliau juga mengutip sebuah riwayat dalam hadis qudsi yang mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah adalah merupakan bentengku, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa masuk dalam bentengku, maka insyaallah akan Allah selamatkan daripada siksaku. Wal qa'il salawatu rabbi wa salamuhu alaihi 'indama su'ila awsina ya Rasulullah qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Kemudian beliau melanjutkan bahwa yang dimasukkan di situ adalah hendaknya kalian masuk benteng adalah lisanmu selalu basah, selalu digerakkan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wal qa'il salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. وفي ذلك بشارة لنا الذين جئنا في هذه الأزمنة المتأخرة المليئة بالفتن والمليئة بالمصائب والزلازل والمحن، ومع ذلك نتشرف في أمثال هذا المجلس بأن تتلفظ ألسنتنا بما يتلفظ به الأنبياء والمرسلون. خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله. Oleh karena itu kata beliau, ini sebuah isyarat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana akhir-akhir ini banyak musibah, banyak petaka yang menimpa kita, dan para anbiya pun telah banyak mengucapkan hal itu, di mana dikatakan sesuatu yang paling afdal, sesuatu yang paling utama diucapkan para anbiya, afdalu ma qultu, kami ucapkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam para anbiya adalah kalimat zikir, kalimat la ilaha illallah yang kita baca tadi. وعلى آله وأصحابه الذين كانوا أئمة الذكر وأئمة الإقبال وأئمة الطاعة وأئمة القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau melanjutkan salawatnya setelah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau yang juga mereka itu para pemimpin ahli zikir dan ahli munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du fa innana مثل كل حاضر استاء مما سمعنا من هذا الخبر، نسأل الله عز وجل أن يرحم من توفي في مثل هذه الزلازل وأن يرفع هذه الزلازل. ولا شك أن من يتوفاه الله في مثل الزلازل يثيبه الله عز وجل ثواب الشهيد، فهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى وهم ينالون من الأجر والثواب ما يناله الشهيد كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian setelah mengucapkan hamdalah, salawat
Kemudian beliau melanjutkan pembicaraannya, menceritakan kondisi seperti tadi disampaikan oleh tentang kondisi negeri ini yang ada di sebuah kota, salah satu negeri cinta ini, ada yang kena musibah daripada gempa. Maka semuanya beliau mengatakan musibah itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka, dan tentunya ada yang luka dan ada yang meninggal dunia. Dan kata beliau, orang yang meninggal dunia karena gempa, maka adalah meninggal dunia adalah syahid. Artinya apa? Mereka mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang meninggal dunia dalam berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. وجزى الله مولانا الحبيب لطفي على تأسيسه لهذه الجموع. ليس هذا الجمع فحسب، بل ما من يوم أو ما من أيام تمر في الأسبوع إلا وبإشارته وببركته تقام جمعات مثل هذا الجمع المبارك. وهذه الجموع هي سبب في دفع أمثال هذه الزلازل، وفي دفع الحروب، وفي دفع الفتن، وفي دفع الآفات. فلو لم تكن هذه المجالس قائمة لتكاثرت تلك المصائب ولتكاثرت تلك الفتن، لكن في هذه الجموع وفي هذه المجالس ما يدفع عنا شرورا دنيوية وأخروية. Bahkan beliau Al-Habib Zaid bin Abdurrahman bin Yahya mengatakan, kami hanya bisa berterima kasih, mengucapkan bersyukur kepada beliau, kepada Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya, yang beliau bukan hanya mungkin sebulanan kita berkumpul, kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, tapi acara beliau kadang setiap minggu mesti ada, setiap hari, yang semuanya ini apa yang beliau lakukan ini zikir pada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah tameng kita untuk mencegah daripada berbagai musibah, baik itu gempa, baik itu fitan dan lain sebagainya. Kalau tidak, kata beliau, kalau tidak ada orang-orang seperti beliau, maka musibah itu yang justru akan lebih banyak daripada yang ada ini. Naudzubillah min dzalik. وجزى الله كل من أعان وساهم وحضر من الحاضرين والحاضرات بخير الجزاء على ذلك. Bahkan beliau berterima kasih bukan kepada beliau saja, tapi semua pihak yang telah membantu, yang telah partisipasi terselenggaranya acara-acara zikir semacam ini. ثم إننا في يوم أزهر قال الله عز وجل فيه وجعل له سورة في كتابه تعظيما لشأن الجمعة وتعظيما لصلاة الجمعة وتعظيما لخطبة الجمعة، سورة كاملة في كتابه بهذا الاسم. Kemudian beliau mengalihkan pembicaranya bahwa kita pada hari ini tentunya kita berkumpul Kliwonan adalah di hari yang cerah, hari yang azhar, hari yang bercahaya, yaitu hari Jumat, di mana Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan hari Jumat beliau mengutipnya, menjelaskannya. Allah Ta'ala langsung satu surat yang berisikan tentang daripada keutamaan hari Jumat, namanya suratul Jum'ah. وخاطبنا وقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أراد الله منا في يوم الجمعة أن نبذل اتجاهاتنا وإقبالنا إلى المساجد وإلى صلاة الجمعة والإنصات إلى خطبتها وننصرف في ذلك الزمان عن البيع والشراء فهو محرم في تلك الساعة. وأنتم في يوم الجمعة لم تنتظروا وقت الخطبة، بل من بعد الفجر قد اتجهتم إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، ومرت منكم الساعات الطويلة في مثل هذا المجلس المبارك، وهي المحلات أيضا توقف البيع والشراء فيها ليس في صلاة الجمعة بل من بعد الفجر. Kemudian beliau mengutip memang salah satu di antara ayat-ayat dalam surat Jumat itu adalah perintah Allah Ta'ala ketika didengungkan, disuarakan, dipanggil panggilan salat Jumat, maka kita diperintahkan untuk meninggalkan jual beli dan kita melaksanakan salat Jumat. Dan itu tentunya hadirin akramanullah, kata beliau, kita lebih dari itu. Bukan hanya ketika menanti salat Jumat, mendekati kita pergi salat Jumat, kita hadir ke masjid untuk melakukan, tapi beliau mengatakan kita lebih dari itu. Kita sejak dini hari, sejak pagi, kita bersama-sama berkumpul di sini untuk menghormati daripada mulianya hari Jumat dengan kita berzikir, bersalawat di majlis yang mulia ini. وأرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى التبكير للجمعة وإلى حسن التهيؤ لها بالملابس البيضاء وبالتعطر وبالذكر في الذهاب والإياب إلى غير ذلك مما جاء في شأن الجمعة لمن لم يكن لديه عذر شرعي في عدم الذهاب لها،
كالمرضى والمسافرين وأمثالهم. Tentunya hadirin, kata beliau, kita dianjurkan, disunahkan untuk lebih awal kita pergi ke masjid dan kita melakukan banyak salat sunnah, memakai lenga wangi dan minyak wangi dan lain sebagainya. Mereka pergi untuk salat Jumat, tentunya bagi mereka ada yang tidak masuk udzur dari ini, yang udzur sakit, musafir dan sebagainya tidak termasuk daripada ayat, daripada keterangan tersebut. وأمرنا بقراءة أو ندب لنا قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلة الجمعة وأن فيها من النور والخير والبركة الشيء العظيم. Kemudian beliau melanjutkan bahwa kita salah satu sunnah yang kita dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita membaca, jangan tinggalkan untuk membaca surat Al-Kahfi karena di malam Jumat, karena itu memiliki kemuliaan, memiliki barakah yang sangat luar biasa bila kita baca di hari Jumat ini. ودعينا في ليلة الجمعة ويوم الجمعة أيضا إلى ما أشار إليه هذا المكان المبارك كنز الصلوات، أن نأخذ من كنوز الصلوات على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله في قوله صلوات ربي وسلامه عليه أكثروا، وليس صلوا فقط بل أكثروا، خذوا نصيبا وإكثارا وأعدادا عظيمة كبيرة مضاعفة. أكثروا من ماذا؟ من المال لا، من الجاه لا، من العقار لا، بل من ماذا؟ أكثروا في الليلة الغراء واليوم الأزهر من الصلاة والسلام عليه. Kemudian beliau meneruskan melanjutkannya, diantaranya keutamaan daripada hari Jumat, sebagaimana isyarat atas nama kaitannya dengan majlis ini dinamakan Kanzus Sholawat, yang artinya merupakan harta karun daripada salat pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita alhamdulillah kita membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimatnya aksiru, suluh kita untuk memperbanyak, bukan hanya solu, bersalawatlah, tidak, tapi kalimatnya aksiru, perbanyakilah kalian bersalawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat, bukan perbanyak hal-hal yang lain, tapi perbanyak daripada salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. وكنز الصلوات ليس كنزا من الصلوات على رسول الله بل من أنواع الذكر. أنتم في اللحظات الماضية والساعات الماضية كنتم في ذكر، وكنتم في ذكر لا إله إلا الله، وفي ذكر سبحان الله، وكلها كنوز عرشية، كلها كنوز أخروية، كلها كنوز في بنوك المولى سبحانه وتعالى ينال كل من متلفظ بها أجرا عظيما يوم القيامة. Beliau mengatakan bahwa yang namanya kanzus di sini adalah bukan hanya salawat sebenarnya, tapi kalimat zikir yang lain seperti bacaan tasbih, kalimat tahlil dan lain sebagainya, semua termasuk kunuz. Sehingga insya Allah dengan bacaan itu kita menjadikan kanzus kita yang kita akan mendapatkan barakah manfaat di dunia dan di akhirat. La haula wa la quwwata illa billahi kanzun min kunuzil arsh. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, kalimatani khafifatani ala al-lisan ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. لكن أعظم الكنوز العرشية وأعظم كنوز الذكر هي صلاتنا وسلامنا على رسول الله صلى الله وسلم وبارك. Kemudian beliau Habib Zaid melanjutkan menjelaskannya tentang kanzus tersebut. Kalimat la haula wala, kalimat al-hauqal, la haula wala quwata illa billah, merupakan harta karun di arsy Allah Ta'ala. Subhanallah, bihamdi, subhanallahal-azim adalah dua kalimat yang sangat enteng di lisan, tapi bobotnya sangat luar biasa. Di antara zikir-zikir kanzus-kanzus itu, yang paling hebat, paling berbobot, paling luar biasa adalah tiada setara daripada salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فمهما بذل كل حاضر أو حاضرة من جهد في الوصول إلى أمثال هذا المجلس وفي قطع مسافات وفي تحمل مشاق فهو شيء يسير أمام ما يكرم الله عز وجل به الحاضرين فيه. Kemudian beliau mengatakan, hei hadirin, bapak ibu semua yang hadir, jerih payah susah Anda datang kemari sehingga memotong waktu yang panjang, menempuh jalan yang jauh, kemudian dengan usaha yang semuanya apa yang kita lakukan demi untuk datang ke sini merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita insyaallah akan mendapatkan sir dan barokah secara khusus.
وإذا كتب الله لأناس على وجه الأرض يجتمعون بأعداد كبيرة في ملاعب الكرة وملاعب الرقص فإن الله قد شرفكم بمجالس الذكر له التي تحفها الملائكة وتنزل عليها السكينة ويذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسر قلبه بمشاهدتها. Kalau kata beliau, kalau mereka ini saat ini kita lihat di luar negeri itu berkumpul rame untuk menyaksikan sepak bola, kata beliau, maka di sini beda. Kita kumpul bersama dengan jamaah yang banyak ini adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendikitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari kedamaian, ketentraman untuk hati dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. فليستشعر كل حاضر وحاضرة أن هذه منة عظيمة من الله عليكم وعلى أهليكم وعلى أهل دياركم. Kemudian mengatakan bahwa ini semua adalah anugerah Allah Ta'ala yang berikan kepada kita. Bukan anugerah kepada diri kita, insya Allah kepada keluarga kita, kepada kerabat kita semuanya. فاحرصوا على أن لا تفوتكم هذه المجالس وأمثالها. Kemudian beliau berpesan, semoga kita tidak sampai ketinggalan untuk selalu hadir di majlis yang mulia ini. واستثمروا بركتها في نيات إقبالكم على الله وإقلاعكم عن كل ما لا يرضيه. Kemudian kita niatkan hadir di sini untuk berarti ridha Allah Subhanahu wa taala, menjauhi sesuatu yang buruk yang kita lakukan. نسأل الله عز وجل أن يجزي مؤسسيها والقائمين عليها خير الجزاء وأن يطيل أعمارهم في صحة وعافية ويقر عينهم بما يجريه الله. Kemudian beliau mendoakan semoga Allah Ta'ala memberikan beliau sebagai pendiri, sebagai acara daripada Jumat kali ini, beliau Maulana Habib Lutfi bin Yahya, semoga Allah Ta'ala berikan kesehatan dan beri Allah Ta'ala panjang umur. وأن يقر ويسر قلب وخاطر كل حاضر وحاضرة في أن ينيله ما أراده من خيرات الدنيا والآخرة مما يرضي الله ورسوله. Dan semoga insya Allah hadir kita, duduk kita bersama ini, kita akan memperoleh hasil di antara kebaikan, baik kebaikan dunia maupun di akhirat. يقضي لنا ولكم جميع الحاجات. Semoga Allah Ta'ala, kata beliau, hajat kita insya Allah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ويشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين. Dan semoga yang Allah Ta'ala berikan sakit-sakitnya dan sakitnya semua kaum muslimin diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. يمن بالتوفيق وكمال النجاح لأبنائنا وأبنائكم في مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم. Dan beliau juga mendoakan anak-anak kita yang sekolah-sekolah umum, pesantren, semua diberi Allah Ta'ala kesuksesan dalam pendidikan mereka. يهيئ لشبابنا وفتياتنا زيجات صالحة مسعدة لهما. Dan semoga insya Allah generasi kita, putra-putri kita di generasi yang bisa membanggakan kedua orang tua dan keluarganya. يملأ قلوبنا وقلوبكم إيمانا ويقينا ويثبتنا عليه إلى الختام. Dan insya Allah Allah Ta'ala memberikan kekuatan bagi kekuatan iman Islam. Amin ya rabbal alamin. يزيدنا قربا من حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويكحل العيون بمرآه في الدنيا والبرزخ والآخرة. Dan semoga insya Allah apa yang kita lakukan dapat memberikan hati baginda Nabi Muhammad SAW dan mengumpulkan dia balik di dunia, di alam barzah, di akhirat. ويرفع كل فتنة وبلاء عن أندونيسيا وعن سائر بلاد المسلمين. Dan semoga Allah Ta'ala mengangkat segala musibah fitnah di negeri tercinta Indonesia. أن يجعل العطاء والأمطار أمطار رحمة. Dan beliau menjadikan insya Allah hujan yang akan datang ini jadikan hujan yang Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya. لا يجعلها فتنة ولا سيولا مخربة ولا غير ذلك. Insya Allah hujan yang rahmat, bukan hujan menjadikan bencana, hujan menjadikan banjir, bandang dan lain sebagainya. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidi sa'adat qutbil bidayat wa nihayat khalifatullah fi huzainil ardi wa samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadatil qadat salatan taftahu lana biha bi ababal khairat wa sa'adat fid darid dunya wa daril ma'ad barik lana fi umurina wa fi rizqina wa auladina wa ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat muslimin wal muslimat aina ma kanu fi jamil jihad wal bilad wa tunjina biha wa ayyuhum min jamil ahwali wal afat wa min syarril hayat wa syarril mamat
يا ولي الحسنات قضي الحاجات سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.